अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 14 अगस्त का दिन जो हम मनाते हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखें कि पाकिस्तान जो एक अवामी सवाल है कि भी हम क्या आज़ाद हैं? क्या हम 14 अगस्त हम इसलिए मनाते हैं कि हम सिस्टम के ग़ुलाम रहें? हम 14 अगस्त इसलिए मनाते हैं कि हम तमाम जो करप्ट माफिया हैं हम उनसे डर डर के ज़िंदगी गुजारें? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे पीटीआई का वर्कर होना एक ऐसे है कि जैसे इंडिया में कोई मुसलमान ज़िंदगी गुजारते हैं ना डर डर के, तो इस तरह अपने ही आज़ाद मुल्क में हम लोग जो है ना अपने ही आज़ाद मुल्क में ऐसे डर के ज़िंदगी गुजारते हैं। इसको कोई आज़ादी थोड़ी कहते हैं। आज़ादी तो वो है जो कायद-ए-आज़म ने हासिल की थी, लेकिन बदकिस्मती से कायद-ए-आज़म के जाने के बाद, फातिमा जिन्ना जाने के बाद, बहुत सारे ऐसे जो ईमानदार लीडर दुनिया से जाने के बाद एक माफिया ने जन्म लिया जिनकी औलादों ने आगे से पाकिस्तान को अपने कब्जे में करके रखा है। क्या पाकिस्तान इस तरह आज़ाद कहते हैं? आज़ाद पाकिस्तान जमहूरिया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम का तो एक ज़र्रा भी वहाँ पे कोई अमल नहीं करता, अपने मतलब के फैसले। यहाँ तक कि जजेस देखें, जितना कम इल्म इंसान होगा ना उसकी उतनी ही कम सज़ा है, क्योंकि उसको इल्म नहीं था, जाने में उसने ऐसा गुनाह किया या कोई जुर्म किया, उसको सज़ा दी जाती है कि चलो जी इसको आइंदा से इसको सबक मिलेगा। लेकिन जो लोग सिस्टम को समझते हैं, या पुलिस माफिया है, पुलिस का बंदा है, या कोई इससे भी ज़्यादा बड़े ओहदे पर है, जजेस हैं, अगर वो इस तरह की गलती करते हैं जिसमें गुनाह या जुर्म साबित हो जाता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा होती है, क्योंकि वो सिस्टम को समझते हैं। सिस्टम को समझ के वो जज बने। जज क्या इसलिए बने थे कि बड़े होके जज बन के रिश्वत लेंगे, किसी की बेगुनाह की जान ले लेंगे, बेगुनाह को सज़ा दे देंगे। और ये इन चीज़ों पे मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग खुद फैसला करें कि वाकई मैं ईमानदार हूँ? पाकिस्तान जितने भी पाकिस्तानी हैं, मैं सबसे ये सवाल करता हूँ कि आप मुझे बताएं, आप खुद फैसला करें, क्या ईमानदारी इसको बोलते हैं कि चलो छोटी मोटी चोरी है, ये भी ईमानदारी में आती है? तो हम जो ईमानदार है वो बिल्कुल पाक साफ होता है, उसको पता होता है कि मैंने कभी किसी से बेईमानी नहीं की, मैंने अपने मुल्क से कभी कोई बेईमानी नहीं की, मैंने किसी गरीब आदमी से बेईमानी नहीं की, कभी किसी के पैसे नहीं मारे, कभी गरीब आदमी का मैंने हक नहीं मारा है। इसको कहते हैं ईमानदार होना। या आप अपने पाकिस्तान के लिए लोगों को अपनी कम्युनिटी में कितनी सर्विस दे रहे हैं, इसको कहते हैं ईमानदारी। आप किसी अपने रिश्तेदार, बहन भाई, किसी भी दूसरे को किसी बुरे वक्त में सहारा देते हैं, इसको कहते हैं रिश्तों की ईमानदारी। हर किस्म की ईमानदारी हमारे मुल्क में होनी चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पे यूके में या यूरोप में या अमेरिका में कम से कम, बेशक वो काफिर हैं, लेकिन इस्लामी रूल के मुताबिक उन्होंने ऐसा इंसाफ किया है कि किसी को भी ऐसी चीज़ करने की इजाज़त नहीं है कि वो सिस्टम को ख़राब करें। जैसे ही कोई पता चलता है कि वो सिस्टम ख़राब है, उसको उठा के वो बाहर मारते हैं और इतनी बड़ी सज़ा देते हैं कि आइंदा उसकी साथ पुश्तें याद रखती हैं। शायद इस वजह से इस मुल्क में जराइम बहुत कम है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो आज़ादी का मतलब समझते हैं कि आज़ादी, देखिए पाकिस्तान में जो भारत से अलहदगी हुई थी, उसको आज़ादी कायद-ए-आज़म ने दिलाई थी कि भी एक मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हो गया, उसका नाम पाकिस्तान रखा गया। बड़े सगीर पाको हिंद जैसे एक बहुत बड़ा एक पाको हिंद मुल्क था, फिर उसमें डिवाइडेशन हो गई। 14 अगस्त को और 15 अगस्त को दो मुल्क बना दिए गए। हर दोनों मुल्कों को अपनी अपनी एक स्टेटस दे दिया गया। पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बनाया गया। तो पाकिस्तान जब बन गया तो इसका मतलब है कि एक आज़ाद रियासत ये बन गई। आज़ाद रियासत पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क, स्टेट, पाकिस्तान एक स्टेट का नाम है, पाकिस्तान एक ताकत का नाम है, पाकिस्तान एक ऐसा नाम है कि जो पूरी दुनिया में फ़ख्र से लिया जाता है, क्योंकि ईमानदार लीडर होना पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है।
لیکن یہ فخر شاید وہ لوگ نہیں سوچیں گے یا وہ لوگ نہیں کریں گے جو لوگ مافیا ہیں، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ بھی چلو چھوٹی بڑی، کچھ ایسے پاکستانی بھی میں نے دیکھے ہیں کہ اللہ معافی دے، پتہ نہیں وہ کس نظریے سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو کھاندہ لگاندہ بھی ہے، لیکن یہ لگاندہ بھی ہے والی جو بات ہے نا، کم سے کم کوئی حیا کرو، شرم کرو، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ پٹی آنکھوں پہ بند کر کے صرف یہ دیکھتے ہیں ہمیں نواز شریف نے کتنا فائدہ دیا ہے، ہمیں ہمارے اس وقت یہ تھا، ہمیں یہ تھا، ہمیں وہ تھا۔ تو یار یہ دیکھو، آپ اپنے لیے مت سوچو، پاکستان کے لیے سوچو، پاکستان کی ترقی کے لیے سوچو، اپنے آنے والے بچوں کے لیے سوچو۔ میں پاکستان میں تھا، میں بہت اسٹرگل کرتا تھا، اور وہ تنخواہیں وہ ٹھیک ہے، اس وقت بہت تھوڑی تنخواہیں تھیں، بہت زیادہ اسٹرگل کرتا تھا، بہت زیادہ لوگ میرے سے بھی زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ لوگ جو ہے نا، مطلب ہمارے ساتھ، مطلب ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ان کے ساتھ۔ ہمارا جو یہاں کا سسٹم ہے وہ علیحدہ ہے، جو یو کے میں رہتے ہیں، یو کے میں جو کام کرتے ہیں ان کا سسٹم علیحدہ۔ ہمارے جو بہن بھائی یا رشتہ دار جو بھی پاکستان میں رہتے ہیں، ہم ان کی فکر مند میں رہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم وہاں ایسے کرپٹ مافیا سے بلیک میل ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے۔ اور کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ وہاں باہر کے ملک سے یہ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو ٹریس آؤٹ کیا جاتا ہے، ان کو نقصان دیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے شاید پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے ورکر ہیں جو بڑے، مجھے امید نہیں تھی، اسد عمر پہ امید نہیں تھی، اور یہ جو ابرار الحق پہ یہ امید نہیں تھی، اور بہت سارے ایسے جو فواد چودھری پہ یہ امید نہیں تھی، اور ایسے ایسے جو کلوز بندے ایسے چھوڑ کے چلے گئے۔ جیسے ابرار الحق سے تو مجھے یہ گلا ہے نا کہ ابرار الحق نے یہ بات کی کہ جی میں اتنی دیر سے کوشش کر رہا ہوں، میری باری پتہ نہیں آنی کہ نہیں آنی، میں کیوں؟ وہ ایک طاقت کو دیکھ کر اپنے اس کیوں میں کھڑے تھے کہ بھی مجھے ٹکٹ ملے گی، میں یہاں سے جیت جاؤں گا اس دفعہ۔ دیکھیں اللہ کے نام پر آپ پاکستان کے حق میں اگر عمران کے ساتھ کھڑے تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، تو اس میں کوئی، جب آپ کی باری آنی تھی وہ تو آ ہی جانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قسمت میں لکھا تھا کہ آپ نے وہاں پہ کھڑے ہونا ہے، اور آپ نے وہاں پہ لڑنا ہے الیکشن، اور آپ جیتیں گے، تو آپ نے جیتنا تھا۔ لیکن اس طریقے سے ایسے موقع پہ، برے موقع پہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں، اور چاہے وہ انہوں نے بلیک میل کیا ہے اور مافیا نے، ٹھیک ہے وہ آپ کی اپنی مجبوری ہوگی، لیکن آپ کی سٹیٹمنٹ یہ اچھی نہیں تھی کہ بھی میری باری نہیں آئی اور مجھے چھوڑنا پڑا۔ یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گن پوائنٹ پہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں، میں اس کو سمجھ سکتا ہوں۔ لوگوں کو ذہنی مریض بنانے کے لیے لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، اور ہمیں ملک کو آزاد کروانا ہے اس سسٹم سے۔ اب ملک تو آزاد ہے، 14 اگست ہم مناتے ہیں، لیکن 14 اگست کی وہ خوشی نہیں آتی ہے، وہ طریقہ نہیں آتا، وہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ 14 اگست کو سیلیبریشن، جھنڈے اٹھائے باغے، میں نے بھی یہ کپڑے پہنے ہیں، میں بھی انجوائے کرتا ہوں، ایک دل کو تسلی دینے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں، 14 اگست کا انجوائے کرتے ہیں، بس یہ ٹا 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 چلو جی چلے گئے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں یہ تکلیف ہے کہ پاکستان آزاد ملک ہے، آزاد ملک ہونے کے باوجود آزاد نہیں ہے، سسٹم سے آزاد نہیں ہے، لوگوں دماغی غلام بنے ہوئے ہیں، لوگوں کا ڈر کے غلام، ڈر گئے ہیں لوگ، ڈرے ہوئے ہیں، ڈر سے آزاد نہیں ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لوگوں کی عزتیں جا رہی ہیں۔ یہ جو واقعہ جو ہوا ہے، یہ بہاولپور کا واقعہ، کیا یہ کم ہے؟ اب یہاں سے آپ پاکستانیوں کو یہی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یار یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی نہیں بول رہا، اس کے اوپر بھی کوئی بولا ہی نہیں ہے، اور جب کوئی بولا نہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ صاف ظاہر ہے۔ اب عمران خان کے ظاہر ہے جب آپ کے دماغ میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ یہ انسان برا ہے یا انسان یہ غلط ہے، تو وہ پھر آپ جو مرضی کر لیں، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں، ایک آپ نے سوچ لیا یہ آدمی برا ہے، کہاں میں یہ دیکھ سکتا ہوں اپنی لائف میں، ساری عمر ہو گئی ہے جب سے پیدا ہوا ہوں، عمران خان کو کرکٹ سے لے کے آج تک فالو کیا، میں نے دیکھا ہے اس میں آپ نے ایک گھڑی کی وجہ سے، گھڑی کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے، ایک سسٹم ہے کہ انہوں نے بس اس کو، جب تک یہ رہے گا ہم نہیں جیت سکیں گے، یہ اپنے آپ کو اتنے وہ مضبوط نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ یہ 13 پارٹیاں عمران خان سے بہت زیادہ کمزور ہیں، اس وجہ سے ان کے قابو بھی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک
जंगली शेर समझ के उसको बस सारों ने मिलकर जाल डाला है, जो मर्जी हो जाए, गलत है या सही है हमें नहीं पता, इमरान खान को अंदर करो, हमने इलेक्शन लड़ना है। उसके होते हुए इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उसके होते हुए वो जीत नहीं सकते। जीत तो आप अभी भी नहीं सकते, मैं आपको बताऊं, जीत तो आप अभी भी नहीं सकते। अगर आप ईमानदारी से इलेक्शन में मैदान में आएंगे तो नहीं जीत सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, बीच में आए हैं, वो बड़े दावे किए ये उसके बाद गए। लेकिन देखिए आपके लीडर में ये जो क्वालिटीज है, आप देखिए नवाज शरीफ को बात करते हुए देखिए, कॉन्फिडेंस में बात नहीं करते वो इंग्लिश में, कॉन्फिडेंस में वो किसी से आंखें मिला के किसी लीडर से बात नहीं करते। जिसके पास ये मिलने जाते हैं वहाँ पे उनको यही लगता है कि ये कम से कम दिल में तो सोचते ही होंगे ना कि किसी भी मुल्क के जब वज़ीर आज़म या सदर को मिलने जाता है नवाज शरीफ या इनका अदारा, वो सबके दिल में यही होगा, ये हमें अभी तक चोरी समझती है। तो ये बातें जो है ना उनके ज़रा दिल तो ज़मीर तो होगा ना, ज़मीर जो होता है ना, जब ज़मीर मर जाए ना उसके बाद कोई समझ नहीं आती है। फिर वो छोटी मोटी चोरी हो, छोटी मोटी बेईमानी हो, वो कहते हैं नहीं ये कोई बेईमानी नहीं है, मैंने नहीं की है, मैं और अपने ही ब्लैकमेलर जो जजेस हैं जिनकी वीडियोस बना के ब्लैकमेल करके उनको होल्ड किया हुआ है, ये रिश्वत दे के डरा के जान की धमकी देकर उनको डरा कर जो अपने मतलब के फैसले लेते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो सारा सिस्टम खराब हुआ है। ये कोई सियासत थोड़ी है, ऐसी सियासत पे लानत है कि आप मुखालिफ को जेल में बंद करके मुकाबले से रोक दें और कहें जी कि मैं जीत गया हूँ। ये तो बिला मुकाबला जीतने वाली बात है। इस वक्त बिला मुकाबला इलेक्शंस होंगे जहाँ भी होंगे, क्योंकि कोई भी बंदा अगर पीटीआई का खड़ा होता है तो डेफिनेटली वो जीतेगा, डेफिनेटली, चाहे वो कोई भी खड़ा। इमरान खान आज कुत्ते को भी खड़ा कर दे ना, उसको भी लोग वोट देंगे, मैं आपको बता दूं। आप ये ना सोचें, आप जिसको उसके मुकाबले पे चाहे शहबाज शरीफ खड़ा हो, कुत्ता शहबाज शरीफ को हरा देगा, क्योंकि पता है इमरान खान के नाम में इतनी ताकत है कि वो जिसको वोट देगा वो खड़ा होगा, चाहे वो कोई फिजू नाई हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो जिसको भी टिकट देगा। टिकट देने के लिए नामों की जरूरत नहीं है कि भी वो इब्रारुल्लाह को होएगा तो जीतेगा या फवाद चौधरी जीतेगा, नहीं, फवाद चौधरी भी किसी दूसरी टीम से आके खेल ले, इलेक्शन लड़ ले। यहाँ पे अगर मैं खड़ा होता हूँ ना, मैं भी फवाद चौधरी को हरा दूंगा। तो बात ये है कि सिस्टम से, जो मेरा पैगाम है असल में, सिस्टम से आज़ादी नहीं है हमें। मेरी वीडियो पहले भी ऐसी थी, उससे मैंने यही कहा था कि हम आज़ादी किस चीज़ की मना रहे हैं। आज़ादी तो है ही नहीं है, इतनी खुशी नहीं होती आज़ादी की। इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम सिस्टम में गुलाम हो गए हैं। सिस्टम में अभी तक हम सिस्टम के कैद हैं, सिस्टम के कैदी हैं, हम गुलाम सिस्टम के कैदी हैं। बस यही मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। मेरा जो दिल में गुस्सा, दिल में बातें हैं ना, वो मैं आपको कह रहा हूँ। और छोटे छोटे जितने भी हैं लोग, छोटे चोर जो है ना, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, छोटे चोर उनके अंदर लोग जेलों में बंद है। लेकिन इतने बड़े बड़े, ये तो हम जो हमारी गवर्नमेंट है ना इस वक्त की, जो मौजूदा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट, वो सीधा इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है कि देखो भाई, चोरी छोटी मोटी चोरी नहीं होती है, चोरी होती है बड़ा सोचो, बड़ा कार लुटो, बैंक लुटो, डाके पाओ, बड़े मुल्क लूट लो, इसको कहते हैं चोरी, डाके, ताकि उसमें से लूटा हुआ माल अपने दूसरे सिस्टम को, दूसरे अदारों को खिलाओ, ताकि वो आप पे हाथ ना डाले और बाहर के मुल्कों में जदादे बनाओ आप लोग। भाई ये चीज़ें थी। और दूसरा, इमरान रियाज को देख ले, मैं इमरान रियाज के लिए भी दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला जहाँ भी है वो अपनी हिफाजत में रखे। इमरान रियाज को देखे किस तरह गायब किया हुआ है। ये कोई आज़ादी नहीं है, ये कोई इस तरह का कोई आज़ादी कहते हैं इसको, कि आप पकड़ के लोगों को अंदर करें और फिर उसके बाद कहें जी हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये कोई मुकाबला नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी और नवाज शरीफ अभी तक इतना डरा हुआ है कि इमरान खान अंदर होने के बावजूद वो डर रहा है कि भी मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता। यानी कि हिसाब लगा लें आप लोग इनके डर का, और फिर कहते हैं जी लीडर है। लीडर कहता है भगोड़ा लीडर नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ,
عمران خان کے نے یہ بہت دیر پہلے ظاہر ہے عمران خان نالج ہے, پڑھا لکھا ہے, اس کی بہت ساری باتیں ہم ایگری بھی کرتے ہیں. جیسے اس نے کہا بزدل انسان کا بھی لیڈر نہیں بنتا, ایماندار لیڈر میں ایمانداری اور دلیری ہونی چاہیے اور اپنے لوگوں کا ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں لیڈر. یہ کائے کا لیڈر ہے, لیڈر لایا ہے, ادھر بگوڑا ہے, ادھر لوگ بریانی کھا کے پاگلوں والی حرکتیں کرتے ہیں. وہ ایک بریانی ماسٹر جو آتا ہے وہ جی میں جب تک نواز شریف صاحب کو جب تک باہر نہیں نکالیں گے جی میں بریانی کھاتا دودھ پیتا جاؤں گا, بریانی کھاتا جاؤں گا. اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. اتنے بیوقوف جاہل ان پڑھ لوگ اس کے اندر ہیں, میں آپ کو اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. اور ایاز میر صاحب جو اتنے سینئر صحافی پڑھے لکھے انسان, ان کے اوپر حملہ کیا. یعنی کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ فیور نہ, میں کہتا ہوں میں فیور نہیں کرتا کسی پارٹی کی, نیوٹرل رہتا ہوں. نیوٹرل اب انصاف کی بات کرو تو آپ کہتے ہیں جی فیور ان کو کر رہے ہیں آپ, انصاف کی بات کرو تو کہتے ہیں جی پی ڈی ایم کے خلاف بولا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم لوگ اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر ضرور متفق ہیں. سب لوگ اس کو ہم احتجاج کے طور پہ ریکارڈ کروائیں اور اس چیز کو سسٹم سے جو آزادی ہے ہمیں وہ چاہیے. اور اپنی دعا میں یاد رکھیے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس سسٹم سے بچائے گا اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر آزاد کرے گا. اور اللہ تعالیٰ عمران خان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے اور عزت سے عمران خان کو اپنے گھر واپس لے کے آئے اور پاکستان کا وزیر اعظم دوبارہ بنائے. آمین. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.